Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo ya guys. Oke guys, untuk media velgnya sudah kita lakukan pengaplikasian atau pelapisan surfacer atau epoxy. Jadi untuk kondisinya sudah seperti ini. Dan ini sudah agak kering ya. Untuk epoksinya kita gunakan PU 2K surfacer dari Belkot yang sanding in 30 menit karena lebih praktis, lebih cepat dan juga lebih bagus menurut kami ya guys. Oke, langsung saja kita bakalan naik ke warna inti ataupun warna yang akan digunakan, yaitu rose gold dari AutoCAD. Jadi untuk warnanya itu pengen seperti warna-warna velg kekinian yang lagi ngehits. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke semua bagian velg agar hasilnya atau bisa merata dengan bagus. Be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. Setelah selesai untuk pengaplikasian dari warna rose gold, kita diamkan atau kita jemur di bawah terik sinar matahari biar benar-benar kering secara maksimal dan betul-betul keringnya itu betul-betul kering. Dan nanti setelah benar-benar kering baru kita naik ke step yang selanjutnya. Oke, untuk finishing clearnya kita bakalan menggunakan PU 2K Clear Coat 3000 dari Belkot. Jadi untuk perbandingannya itu 1:1, satu hardener, satu basis atau clearnya. Oke, langsung saja kita bakalan melakukan proses pencampurannya. Pertama kita masukkan basisnya sebanyak 1 atau 1 takaran. Kemudian kita masukkan hardenernya 1 takaran yang sama juga untuk volumenya. Setelah dimasukkan ke wadah ataupun yang buat nyampur, jadi setelah itu kita masukkan thinner slow dry reducer dari Belkot juga. Untuk thinnernya itu sebanyak 1 takaran juga, atau kurang juga nggak masalah. Jadi untuk pastinya itu kondisional untuk masalah thinner seperti itu. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Tandanya kalau sudah clearnya itu sudah betul-betul bening, berarti itu sudah mencampur secara merata. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam spray gun. Untuk selanjutnya kita aplikasikan pada velg yang sudah kita warnai dengan rose gold seperti itu ya guys.
Untuk pengaplikasian dari clearnya ini kita lakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 lapis secara berjeda. Langsung saja kita aplikasikan secara merata dan menyeluruh. Understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Setelah selesai untuk pengaplikasian dari finishing clear code-nya, kondisinya seperti ini. Ini posisi atau kondisi masih basah dan kita jemur di bawah terik sinar matahari. Dan setelah benar-benar kering ataupun siap untuk kita pasang di motornya, kondisinya seperti ini ya guys. Jadi kondisinya dari awal sampai akhir seperti ini ya guys, runtutan caranya untuk melakukan pengecatan yang bagus dan mantap. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton kini dan nanti ya guys. Jangan lupa terus support channel Insan Terkepo dengan cara like, good comment, share, dan subscribe-nya, serta aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insan Terkepo. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, bye.